हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मु रानी आपण मानक स्वागत करुच्ची रॉकी रानी रुद्र यूट्यूब चैनल को। सो फ्रेंड्स, आज एते लेट रे मतलब इवनिंग रे भिडियोटी स्टार्ट करिवार किछि रीजन अछि। आज हूँ संडे। संडे रे मो भिडियोटी चाहिए सका मु स्टार्ट करि पारि थांती। जेमती कि कहूली दांत पेन होता आ मु जाइली या पूर्वर बहुत जगह डॉक्टर को पाखक आउ समस्ते कहते तुम रूट कैनाल कर फिलिंग कर या दांतटा उपाड़ी नब। मु भावुली दांत उपाड़ी बोली, बट डॉक्टर माने एटा मते बुझेले कि आपण चाहिए फिलिंग करि पारिबे, बाकी उपाड़ी मध्य पारिबे, किंतु बेस्ट होची फिलिंग करनबाटा। काहेना फर्स्ट से माने रूट कैनाल करिवे, तापर दांतटा को फिलिंग करे, तापर ता ऊपर कैप लगेबे। सेटा तीनटा प्रोसेस रे हुए। आउ से सेथि पई कहिले कि तमे जदि चाहुछ ताहले माने तुम इच्छा माने योर चॉइस, तुम जहाँ चाहब कर, किंतु सी यहाँ बुझेले कि यहीटा करदेले बेटर। कहीं जब तुम आज उपाड़ी दौच आउ तो सीठी दांत उठबनी ना, तो जहाँ छोट बड़ दांत पड़ी थाए बास आम ये दांत गुड़ा उठी थाए। आउ तो तापर जहाँ लगेब दांत आउ लगेला पर दांतर कस्ट आसी जाउछि मिनिमम तो 25 रु 30-35 भल रेंज रे भल दांत हेले सेटा आसी जाउछि पाखापाखि 40,000 पाख। तो सेटा बुझेले कि तुम एत टंका दे दांत कहीं उपाड़ 400-500 खर्च माने खर्चा कर मेडिसिन पत्र नहीं 1000 टका खर्चा हो, किंतु माने उपाड़ी देला पर पाख लूज हो पुणी जो दांत तुम लगे चाहब खाଇବା पीबार मेन कल दांत जोटा आमर सेटा तो सेटा प्राय समस्त एमती प्रोब्लेम आसे। तो सेटा कहले कि जब उपाड़ी दौच पुणी पछरे लगे एत सारा टंका दरकार आउ अननेसेसरी कहीं खर्च कर अपेक्षा कहीं 8,000 9,000 10,000 भितर तुम खर्च कर रूट कैनाल करके फिलिंग कर दांतटा को कहीं सेफ न रखिब। तो सेटा भाविलु आ सब भाविबा पर एटा डिसीजन नेलु कि आमे रूट कैनाल करिबु बोली। तो से आज मु जाउछि सेठिकी आउ गुगलू को तो रेडी कर सारी, बास खाली से बाकी अच्छी तार खाइबाटा ताको खोईकी ननेले कहीं 1 घंटा 1.5 घंटा पाखापाखि लग मु तो भितर थी। सो फ्रेंड्स, गुगलूर पापा जाइए कम से कहले आसला भितर तुम आसब 7टा बेले पाखापाखि मोर दांतर काम गुड़ा ट्रिटमेंट आरंभ हो। मु बहुत डरुली कि कौन कर भितर केमती यूट्यूब रू देखी जेहेतु ओ आसुना टी हाई करदे आस गुगु अच्छी बोलो धन। अच्छा हाय फ्रेंड्स, धन टी हाई कर दे एपटे 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 हे हाय फ्रेंड्स। माँ पुआ में बसीचु ये ओलो भुकी गले। सो फ्रेंड्स, मुझे चलिए गुगलू को खाइबा को देबा खोई दे कि पुणी मते तड़। हे फ्रेंड्स, तो गुगलूर पापा भी फोन करथिले, से आसिक पहुँचे आ 10 मिनिट भितर। आ गुगलू ये भारी कांदुची, बेसी कांदुची, बहुत जोरे कांदुची नो बेसी रागीटे बेसी रागी पुटा मोर। हाँ हाँ चलो जीवा आमे। हाँ हो नहीं आम पळेबा आम पळेबा आम पळेबा आम पळेबा आम पळेबा आम पळेबा। सो फ्रेंड्स, ये पूरा चिड़ी गले। एक्चुअली से सोई थिला, मु ताकू टिके से सोई थिला तो मु ताकू टिके उठे देली। सेति पई झुलु 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 गुगु झुलु धन झुलु सोना झुलु पापा झुलु से झुलुची। तो फ्रेंड्स, गुगलू देखते मो कोरे बसी आ बहुत जोर बांती कला, तार पैंट फैंट सब हो गला। तो ये देखो से हगिस पिंधि बस कहीं बांती कलु रे बांती गला तो कहीं चिड़ा लगुच कौन कहूँ कहूँ। मोर एबे दांत फिलिंग सरीला, मतलब रूट कैनाल है। आ देखु केमिति धीरे धीरे कथा होची, काना मोर राइट साइड रो मन टोटाल तल माड़ी टू नहीं
ଗାଲ ଯାଏ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଗୋଦରା ହେଇଯାଇଛି, ମୋତେ କିଛି ଜଣା ହିଁ ପଡ଼ୁନି। ତ ଫିଲ୍ମ ସରିଲା ପରେ ଆଜି ତ ଗୋଟେ କାମ ସରିଲା, ବାକି ରହିଲା କାଲି। କାଲି ପୁଣି ଆସିବୁ ଆମେ, ଆସିକି ଆମକୁ फाइनल फिलिंग କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ମୁଁ କେତେ ଧୀରେ ଧୀରେ କଥା ହେଉଛି, ମୁଁ କଥା ହିଁ ହେଇପାରୁନି, ମୋତେ ବହୁତ ମାନେ ଟିକେ ଟିକେ ଲାଗୁଛି। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଗୁଲୁର ପାପା ଯାଇଛନ୍ତି ଆଣିବା ପାଇଁ ମଲାଇ ପେଷ୍ଟ୍ରି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଖାଇପାରିବିନି। ଡକ୍ଟର କହିଲେ ସବୁ ତମେ ଖାଇପାରିବ, ହେଲେ ମୋତେ ତ ଲାଗୁନି ଖାଇଲା ଭଳିଆ। ତ ଗୁଗୁଲୁର ବାପା ଯାଇଛନ୍ତି ଆଣିବା ପାଇଁ ପେଷ୍ଟ୍ରି ଆଣିଲା ପରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ରୋଲ୍ ଖାଇବେ। ରୋଲ୍ ଖାଇଲା ପରେ ରୁମ୍କୁ ଯିବୁ। ଗୁଗୁଲୁ ବି ରୁଟି କ୍ଷୀର ଖାଇବ। ଆଉ ଆଜି ରାତିର କିଛି ବି ଖାଇବା ବନେଇବାର ନାହିଁ ମୋତେ। ସୋ ଦେଖୁଥିବେ ମୋର ବହୁତ ସିଭିୟର ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଇଥିଲା ତା ଭିତରେ। ବାବା ଯଦି ଭୋକି ଗଲାନି ମନରେ କ'ଣ କହୁଛ? କ'ଣ କହୁଛ? ଗୋଦରା ଲାଗୁଛି। ଦାନ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତ ପାଇଗଲା ଟେନସନ୍। ତମେ ଆଣୁନଥିଲ? ମୁଁ ଆହୁରି ଆଜି ଲାଗିବାଟି ନେଇକି ଆଇଲି, ଆଣୁନ ଖାଇବା ଖାଇବ କିଏ ଖାଇବା ଆଙ୍କ ଟିକେ ବାଟି ଟିକେ ନରମ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଦେବୁ, ବେଶୀ ଦେବନି। ବାନ୍ତି କରିବ କ'ଣ ପାଇଁ? ମୁଁ ଜାଣେ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ତାକୁ ସେ ବାନ୍ତି କରିବ ବଗେରା। ଖାଲି ତାକୁ ହଜମ ଔଷଧ ଦେଲେ, ହଜମ ଔଷଧ ଦେଲେ। ଆମେ ସେଇଠି ଖାଇଲୁ, କିଟକାଟ ସେକ୍ ପିଇଲୁ, ଖାଇଲୁ मतलब ପିଇଲୁ। ମୁଁ ଏବେ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଗୁଲୁର ପାପା ପାଖରେ ଗୁଗୁଲୁ ବସିକି ଏବେ ତା ପାପା ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସିଏ କୋରରେ ବସିଛି। ତମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଅ, କାହିଁକିନା ଆଗଠୁ ମୁଁ ଟିକେ ଜୋରରେ କଥା କହିପାରୁଛି। ଫିର୍ ବି ମୋତେ ଏ ସାଇଡ଼୍ଟା ପୁରା ଗୋଦଳା ଲାଗୁଛି। ମୁହଁ ପୁରା ଫୁଲିକି ଏଡ଼େ ବଡ଼। ହଁ ଲାଗୁଛି ଫୁଲି। ତମେ ମୋତେ ଦେଖୁଥିଲ? ମୁଁ କହିଲି ମୋର ଯେତେବେଳେ ଖେଞ୍ଚା ଖେଞ୍ଚି ହେଉଥିଲା ତମେ ଦେଖୁଥିଲ? ଦେଖିଲି ବହୁତ ସମୟ, ପୁଅ କାନ୍ଦିଲା ବୋଲି ପଦା ପୁଣେଇଲି। ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୋ ପୁଅ ଷ୍ଟେରିଂରେ ବସି ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛି। ଆଉ ଏବେଠାରୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲାଣି। ତମେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଶୁଣ ଟିକେ, ମୁଁ କହିଲି ତମେ ଯଦି ଦେଖୁ, ତମେ କ'ଣ ସେତେବେଳେ ଜାଣିପାରୁଥିଲ ମୋତେ କାଟୁଛି କି କ'ଣ? ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ମାନେ ତୁ ତ ପଚାରିଲେ କାଟିଲା ନା କ'ଣ, ପୁଣି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଲେ। ହଁ ସେ କ'ଣ କହିଗଲ, ମାନେ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଇଥିଲେ ହେଲା। ପୁଣି ଶୁଣୁ ମୋତେ ବେଶୀ ଭିତରକୁ ସେ ରିପୋର୍ଟଟା ମଉସା ଅଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି ନେଇକି। ମୁଁ ଆଜି ଆଣିଛି ବିରିୟାନୀ ଖାଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କଥା କଲା ମୁଁ ଓଠ ବଙ୍କି ଯାଉଛି। କି ଦୟନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ହେଲା ମୋର, ଗୋଟେ 2 ଦିନ କଥା କହିପାରିବିନି ନା। କେତେ ସମୟ ପାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ପୁରା ଲାଗିବ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ମୋର ଗାଲ ବାପସ ପଳେଇ ଯାଇଛି ବୋଲି।
କେତେ ଟାଇମ୍ ପରେ ଲାଗିବ? 4-5 ଘଣ୍ଟା। 4-5 ଘଣ୍ଟା ମୁଁ ଏମିତି ରହିବି? କ'ଣ ଶୋଇଲା ଉଠି ଆଉ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ବିନ୍ଧା ହବ ନା? ନା କ'ଣ ତମ ବା କହୁଥିଲ ତମର ବିନ୍ଧୁଥିଲା ନା ଟିକେ ଟିକେ ଧାକ କେବେ ହାତ ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଘରେ। ଆଉ ଆମେ ନେଇକି ଆସିଥିଲୁ ମାନେ ବିରିୟାନୀ। ଆଉ ବିରିୟାନୀ ଟିକେ ଡକ୍ଟର କହିଲେ କି ଖାଇ ହେବ, ସେମିତି କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଆପଣ ସବୁ ଖାଇପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖାଉଛି ଖାଉଛୁ। ତ ଏଇଠୁ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଲଲିପପ୍ ବିରିୟାନୀ, ସିଏ ଖାଉଛନ୍ତି ବିରିୟାନୀ ଚାଉଳ ଟିକେ ଯେହେତୁ ଟାଣ ଥାଏ। ତ ମୁଁ ଏଠି ପୁରା ଭଲସେ ସାଧା ଭାତକୁ ଟିକେ ନେଇକି ଆସିଛି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଲଲିପପ୍ ବାଲା ବିରିୟାନୀ। ଆଉ ଏଇଠି କଚମ୍ବର ଆଉ କରି ଦେଇଛି। କେମିତି ଲାଗୁଛି ଲଲିପପ୍ ବିରିୟାନୀ? ଅନଉନ। ଗୁଗୁଲୁ ସେଇଠି ଶୋଇଛି, ଆଉ ଗୁଗୁଲୁର ଖାଇବା ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ଥୁଆ ହେଇଛି। ତାକୁ ଏବେ କ୍ଷୀର ଆଉ ପିଠା ଟିକେ ଦେବି, ସେ ଖାଇବ। ତ ଆମେ ଏବେ ଖାଉଛୁ। ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବି ଖାଇ ବସିଥିବେ ସମସ୍ତେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଏବେ ରାତିର ଡିନର ବିରିୟାନୀ ଥିଲା, ଲଲିପପ୍ ବିରିୟାନୀ। ତ ସେଇଟା ଖାଇବା ପରେ ଆମେ ଏଠି ଆସିଗଲୁ ଏବେ ଡିନର ପରେ ଟିକେ ଖାଇବା ପାଇଁ ପେଷ୍ଟ୍ରି। ଆଉ ଏଇଠି ବହୁତ ଫେମସ୍ ଅଛି ରସମଲାଇ ପେଷ୍ଟ୍ରି, ଗୋଟେ ମିଷ୍ଟ୍ରି ବେକରୀ ଖୋଲିଛି। ତ ସେଇଠି ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ରସମଲାଇ ପେଷ୍ଟ୍ରି ଗୋଟେ ଦେଉଛି। ଏଇଟା ବହୁତ ହି ସଫ୍ଟ ଆଉ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଛି। କେଉଁଟା? କ'ଣ ଖାଇନି? ହଁ ଖାଇସାରିଲାଣି। ଏବେ ଖାଇଲା, ଖୋଇଦି ତାକୁ ଶୋଇ ପକେଇଲି। ହଁ ହଁ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା ନିଦରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୁଗୁଲୁର ପାପା ଏଠି ମେଡ଼ିସିନ ଖାଉଥିଲେ, ଆଉ ମୁଁ ବି ନେଇ ଆସିଲି। ମୋର ବି ଖାଇବା ପରେ ମେଡ଼ିସିନ ଅଛି। ଖାଉନ? ଖାଅ ତମେ। ମୋତେ ନ ଦେଲା ଯାଏ ସେ ଖାଆନ୍ତିନି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ମୁଁ ଗ୍ଲାସ୍ ନେଇ ଆସିଛି, ମୋର 2ଟା ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ଅଛି। ଖାଅ, ଏଇଟା ରଖିଦେଉଛି ତାହେଲେ ଖାଇଲ। ଖାଉନ ତମେ। ତ ମୋତେ କ୍ଲାଭାମ୍ ଦେଇଛି ଖାଇବା ପାଇଁ, ଆଉ 2ଟା ଦେଇଛି ଟ୍ୟାବଲେଟ୍। ସେ କ୍ଲାଭାମ୍ କ'ଣ ଗୋଟେ ନା, ସେଇଟା ବି ପାଣିରେ ପକେଇକି ଖାଇବା ପାଇଁ କହିଲା ପରା। ହଁ, ଗୋଟିଏ ପକେଇ ଖାଇବି ନା 2ଟା? କାହିଁକି ସେ କହିଲା 2ଟା? ମୁଁ 2ଟା ପକେଇ ଖାଇଦେଉଛି। କାଲି ସକାଳେ ଗୋଟେ, ଏବେ ଗୋଟେ, ଅଧ ଗ୍ଲାସ୍ରୁ କମ୍ ପାଣି। ତ ମୋର ବି ମେଡ଼ିସିନ ଏଇ ଡାଲାରେ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଆଉ ଆମେ ଏବେ ଖାଇବୁ। ଖାଇଲା ପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୋତେ ଏଠି ଖୋଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଖାଉଛି। ଆଉ ଏବେ ଟିକେ ମୋର ଆନେସ୍ଥେସିଆ କମ୍ ଲାଗୁଥିବାରୁ ମୋତେ ବି ଟିକେ ଫିଲ୍ କରିପାରୁଛି ଦାନ୍ତ ଫାନ୍ତ ଗୁଡ଼ା। ପୁରା ମୋଟା ମୋଟା ଜିଭ ଯେମିତି ଲାଗେନି, ସେମିତି ପୁରା ଲାଗୁଥିଲା। ପୁରା ଖସିଗଲା ବା। ଆଉ କିଛି ଲାଗୁନି, ମୋଟା କିଛି ଲାଗିଲା। ଏଇ ଜାଗାଟା ଲାଗୁଛି, ଅନେଇଲ, ଏଇ ଜାଗାଟା ଖାଲି ଟିକେ ଲାଗୁଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆମେ ତ ଏଇଟା ଖାଉଛୁ ଇଏ। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଆଜିର ତ ଯାହା ହଉ ଫାଇନାଲି ଏମିତି ସବୁ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଯଦି ଦାନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ବାସ୍ ମୁଁ ଖାଲି ଟିକେ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ର ଦିଆହେଇଛି। ଆଉ ସେଇଟା ହେଉଛି ସେ ଯେଉଁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଦେଖାହେଉଛି, ସେଇଟା ହିଁ ଦିଆହେଇଛି, ରୁଟ୍ କେନାଲ୍ ହେଇଛି। କାଲି ଗଲେ ପୁଣି କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୁଣି ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ନେଇଛୁ ଆମେ। ତ ସେଠୁ ପୁଣି ଯାଇକି ସେଇଟା ଫିଲିଂ ହେବ। ଫିଲିଂ ହେଲା ପରେ ଯାଇ ଥାର୍ଡ଼ରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଠିକି କ୍ୟାପ୍ ଲାଗିବ। ତ ଖାଇବା ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଲ? ଆଉ ଖାଇବନି? ମୋ ଭାଇ ପାଇଁ ଟିକେ ରଖିଦେଉଛି କାଲି ସକାଳୁ। ମୋବାଇଲ କାହିଁ ଅଛି ସେଇଠି ବା, ଉପରେ, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ, ଏପଟେ ମୋ ତକିଆ ପାଖରେ ମଝିରେ।
सो फ्रेंड्स आज दिन तो रुटीन मुझे सेयार कर पारे संडे बास जी भी मुझे भिड करगुड़ा को आपण मैंने देखु एंजॉय करूँ शॉर्ट वीडियो हेले भी मुझे चेष्टा करची वीडियो जमी बना जाए बनवाई तो भल लगू कि खराब लगू से आपंकर डिपेंड करे तो देखो आम वीडियो को फर्स्ट टू लास्ट जाए आम चैनल को जो मैंने नुआ से दयाकोरी आम चैनल टी को सब्सक्राइब करनी आम चैनल को ढेर सारा भल पाए दिंतु जो मैंने भी देखुं से मैंने स्किप न करी फर्स्ट टू लास्ट जाए वीडियो को देखो और एंजॉय करूँ तो चलतु भल भल कमेंट्स एमती दिंतु तो ये कहूँ गुड नाइट टाटा बाय बाय आ लास्ट थर देखी दूसरी मो गुगुल को पापा केमती शोचती से दी जन देखु ये शोची गुगु ये तार पापा गुड नाइट कह और बिचराटा बहुत माने दिन मान गाड़ी फाड़ी चले केते सारा काम करुचंती खरारे अवस्था 12 बाजी गलानी ना मन तम अवस्था 12 बाजी गलानी सतरे हाँ ना मो बाया पे टिके रखिबा बुझल हमर एसी टू टू होची बाप पंगर एसी नहेले ही होनी राति सारा मोर पूरा नाक फाक बंद हो जाऊँ जानच काली पुणी जा 6टा बेले काल से ऊपर ये गुड़ा लगे साइज करियो ना हाँ ना हम टीवी बंद करदे किए देखिए रात अधर निद लगे शोले पुणी सका दुनिया कम तो चलते सांग मैंने लास्ट तो आपन को देखिएली गुगुल को आ तार पापा को जमती कहते मोर दांत टिके पेन हम एनेस्थेसिया खसला पर तो पेन फेन किसी भी नहीं फिर भी मेडिसिन खाइबा को डॉक्टर कहते सो फ्रेंड्स टेक केयर ऑल।